વન્સ અગેન વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. તો પછી હવે અહીંયાથી મૂવ થવાની વારી આવી ગઈ છે. તો પેકિંગ બધું સામાન કરી દીધો છે અને દીદી સોફા ઉપર બેઠા છે અને અમે બધા હમણાં રાઈડ આવે ને એટલે જવાના માટે રેડી થઈ જઈએ. ચલો હમણાં જ છે 5-10 મિનિટમાં. તો આ ઘરથી બાય બાય. હવે બીજા ઘરમાં જઈએ છીએ. એના બહુ જ મસ્ત વ્લોગ આવશે આગળના, મજા આવશે ફ્રેન્ડ સાથે, કારણ કે અમે ફ્રેન્ડ સાથે રહેવાના છીએ. તો છેલ્લા દર્શન કરી લઈએ અલા કૃષ્ણજીના. આ પહેલાં તમે ના જોયો હોય તો આના આગળમાં હું જ્યારે મેં અહીંયા એન્ટ્રી કરી હતી, મીન્સ હું જ્યારે અહીંયા રહેવા આવ્યો હતો ત્યારે મેં છે ને વ્લોગ મૂક્યો હતો. તો એ જોતા હું, તો એમાં તમને ખબર પડશે કે કયા હું વાત કરું છું, લડ્ડુ ગોપાલ કે કૃષ્ણની. તો એને એકવાર દર્શન કરીને પછી આપણે જઈએ બીજા ઘરે. ओके चलो 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 दीदी, एक बार दर्शन करा दो लड्डू गोपाल के. फिर से मैं आया था तभी करवाए थे, अब जा रहा हूँ तब करवाए. अच्छा, तुम्हें लड्डू गोपाल ही देखना है? हाँ और आते रहना. आते नहीं आते तू रहना. जाओ मैं नहीं जा रही हूँ. हाँ और देखो मैं जब भी आऊँ ना तब दरवाजा खोलना. बंद मत रखना. सामान सामान तो इससे पहले दिखा दिया. इसका सारा सामान पैक हो चुका है. हाँ ठीक है. लाइट्स ऑन. नजर नहीं लगाना. हाँ नहीं लगाएंगे. हाँ आ गए. सही 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 है. आज क्या बनाया है तो फिर? क्या बनाया? क्या तू बनाया? खा भी चुका है. ठीक है. हाँ नूडल तो खाया था तुमने? शो ऑफ शो शो ऑफ शो ऑफ. शो ऑफ कर रहे हैं. आज नूडल्स मारी માટે બનાયા અને नूडल्स राजमा अभी छोड़. આવું કોણ ખાય? हाँ? ઘાસ ફૂસ. घास फूस नहीं है ये. तूने प्याज पूरा क्यों नहीं गलने दिया? तूने कच्चे प्याज में टमाटर डाले हैं. नहीं, और नहीं. कहता है मैं कुकिंग करूंगा. नहीं, नूडल नहीं. देख चल तू. बिल्कुल ऐसे अपने इंडिया वाले नूडल लग रहे हैं कि नहीं? हाँ इंडिया वाले है ना? एकदम बने रियल कैसे थे? रियल नूडल्स अच्छे. कौन बनाया भाई? हाँ ओहो पर तू जा रहा है यार, ये चीज तू गलत कर रहा है. क्यों? नहीं जाना चाहिए. हाँ अपने जाने का रीजन तो बता. जाने का रीज़न है तू कि उधर भी कर सकता है कैमरा में. नहीं मेरा तो- आपसे जाने का रीज़न है बस स्टॉप यहाँ से बहुत दूर है, बहुत. अच्छा, बस स्टॉप बस की stop. वजह से तू जा रहा है ना. और उस बाजू कोई बार आओ तो आना, ऑफ कोर्स आना. तू यहाँ आता रही हो यार. सच में मेरा मन नहीं लगेगा तो क्यों जा रही हो? जाने को रोने लग जाऊंगी. यस ओनली इसके जाने का दुख है मुझे, बाकी किसी के नहीं. खाली देखाओ करज खाली. दिखाओ. इसने आंटी को बोला, इसने आंटी को क्या बोला है? इसने आंटी को बोला मेरी वजह से ये जा रहा है. व्हाट डू यू मीन मेरी वजह से जा रहा है? मैंने ऐसा नहीं बोला. तूने बोला आंटी को भी? मैं ही वीडियो कॉल. बोला. मुझे એટલે- गुजराती आता means है. मारी हाँ? मम्मी. थोड़ा थोड़ा मुझे बाजू बाजू आता है. हाँ? बाजू हाँ. नहीं 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 इसने बोला. तूने बोला आंटी को? मैंने नहीं बोला. बोला. आंटी ने मुझे बोला, क्या? मेरी मम्मी ने ऐसा क्या? बोला कि क्यों आपकी वजह से जा रहा है. मैंने बोला नहीं बस स्टॉप दूर हो रहा है. सिंपल वही रीज़न है. वो चालू रखना. चालू पर नहीं. मेरा सच में मन नहीं लगेगा. मैं सीरियसली मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी आई. मेरा हाँ. छोटा भाई था. हाँ सच में मन लगता था इसके साथ, क्योंकि ये भी मेरी तरह सिर्फ ही ऐसे ही है, बोल ये रहे हो, बस. ऐसे ही बोल रहे हो. मुझे तो ऐसा ही लग रहा है. नहीं. एक बाजू वैसे बोलते हैं, एक बाजू वैसे बोलते हैं. बाजू क्या बोला? दूसरे बाजू क्या बोला मैंने? ऐसा लड़का है, ऐसा चौपड़ लड़का है. मारूंगी. कब बोला? अभी बोला. ऐसे भी तो वो मैं जाके सबको पता होता हाँ, है कि कोई वो कैसे तो पता है. होता है. ठीक है. हाँ. तो यहाँ की बहुत सारी यादें रह गई हैं. बहुत याद मस्ती- तो रह बहुत जाएगी. मस्ती करते थे हमने साथ में. ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाए हैं. अभी मेरे से एक लेकर के भी जाएगा इसको. हाँ. अपने किचन में भी लगाना है. और बहुत मस्ती करते थे ना हम लोग साथ में. मजा आई. मस्त मन लग जाता था. या अभी ये चला जाएगा तो मैं ऑफिस से आऊंगी. वो तो थोड़े दिन ही ऐसा लगेगा. मैं फिर इसको तो फोन regular करूंगी. हो जाएगा. मैं तेरे को फोन करूंगी. हाँ करना, ऑफ कोर्स करना. आपको इसका उठाएगा ही नहीं. इसको ये किसी का फोन नहीं उठाता है. कहाँ इसकी एक गर्लफ्रेंड है. उसका नाम प्रिया है. कहाँ क्या? प्रिया? रिया. रिया प्रिया कहीं क्या किया. नाम है? मुझे क्या नाम पता. है? तो ऐसे गर्लफ्रेंड बना देने की. मुझे तो एक ही का नाम पता है. मैं तो वही बोलूंगी ना. क्या नाम है उसका? એવું ગ્રુપમાં એક છોકરી હોય એટલે ગર્લફ્રેન્ડ. नाम तो पता है ना मुझे उसी का ही. तो एक बार उसका फोन आया था. इसने को किसी ने डेयर दिया कि उसको आई लव यू बोलने का है. इसने बोल दिया.
इसने मन की बात बोली। डेयर ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे हमने भी लाइफ जी है, ठीक है। डेयर क्या होता है? ये मैं कट कर हाँ भाई देख, तू दिख तो मुझे नहीं रहा है। देखो हमने इसका सामान गाड़ी में पैक कर दिया हुआ है हमारी, बट मैं आपको दिखा मैं इनविजिबल हो गया। इसका गद्दा है, इसकी टेबल है, बहुत सारा सामान है, ये इसका कंबल है, और ये ब्रो यहाँ फिक्स हो ये चुका bye है। bye वो Hampton घर Ridge। चला गया, हैम्पटन Bye bye रिज हो Hampton गया है। Ridge। बाय बाय। ये मैं फ्लैश के साथ वीडियो बनाऊं ब्रो। ये रहा वो। उत्सव हाय। हाय। So once again welcome back from the new home. અમારું નવું ઘર છે અહીંયા. હા એનું બેકયાર્ડ આખું અહીંયાથી અહીંયા લઈને હમણાં બધા સવારના 7 વાગ્યા છે. બધા નાહીને ધોઈને એક પૂજા કરવાની છે. ખાલી અમે અહીંયા આવ્યા ને તો શ્રીફળની વધેરવાનું છે, તો વધેરશું બધા. અને તો આ વિડીયો જોતા રહેજો, મજા આવશે. એટલી બધી તો હમણાં ક્લાસ છે 8 વાગે, તો જશું ત્યાં 8 વાગે. એક માણસ આવ્યું. ઓકે ભાઈબંધ, બસ જલસા. બ્રો નાયો 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 તો નહીં પડ્યો આજે. નહીં મળ્યો મેળ. ઓલા બેન આવા ગયા. હાશ, જો અહીંયા આવવું હોય. 8 વાગે ક્લાસ. શું ઉઠતા વેત જ જો ભાગી મારે છે ને સવારના 6 વાગ્યાને અલાર્મ વાગતા હતા. મેં કીધું ઉઠી જાઉં. પેલા ઉઠ્યા નહીં. મેં કીધું કોઈ ઉઠે તો જો ઉઠો, કેવું બ્રશ કરે. ઉઠે તો ઉઠો. એ જલ્દી કરજો પછી બસ છે. સાંભળ, ફટફટ. 6:30 મારી આંખ ઝપકી. હા મેં કીધું હજુ નહીં ઉઠ્યા, તો મેં કીધું હુઈ જવા દે, મહી ગયું છોડ. હમણાં તો ઉઠ્યો. મેં કીધું આ લોકો તો નહીં ઉઠ્યા. મેં કીધું હા કાંઈ નહીં, ચલો આનું કરવાનું. ચોખ્ખું જોઈએ. તારનું શું છે? કોઈક દિવસ ઘર બતાડશું. અત્યારે તો છે ને ઘરના માણસો નથી. અત્યારે ઘર વગર અત્યારે ઘરના માણસો નથી એટલે એને નહીં ખબર. એને કહેશે છોડ નહીં ના આવું. મન ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. તારનું શું છે? કોણ કે આયુષ? હું એવું કહું છું. ના નહીં, હા, હા. ચાલશે તું યાર. કાંઈ નહીં, ચલો 8 વાગે લેક્ચર છે. કેટલી મિનિટ છે બસમાં? મને નહીં ખબર ભાઈ. કઈ બાજુ ઊભી રહેશે? ઓલી બાજુ ચર્ચ. બધા જશે એક સાથે કોલેજ, એક સાથે આવે. સવારમાં ખીચડી દેખો બળી ગયેલી. કોણે બનાવી છે ગેસ કરો. અને મગનું શાક. ઓય હસ્યા વગર જલ્દી કરો. તમને બતાડવાનો ટાઈમ તો ના રહ્યો. પૂજા કરી ફટફટમાં. બરાબર. કોઈ રેડી ના થયું. ના મેં છુલા રેડી. તું છે ને રેડી? હા એક રેડી છે તો માણસ. બસ માટે વેઇટ કરીએ છીએ ફટાફટી. કાંઈ નહીં, આવતા બ્લોગમાં તમને છે ને આખું ઘર બતાડશું. અને અમે જે કુકિંગ અહીંયા કરતા હશે ને એક સાથે ઈ એકવાર બ્લોગમાં આવશે. તો સારું હશે તો નૈલા ધોઈલા ચોખ્ખા લોકો બતાડશું. હા નહીં, નયા વગરના નહીં બતાડીએ હવે. અને તમને એવું જો હોય ચોખ્ખા લોકો જોવા માંગતા હોય તો કોમેન્ટ કરી દેજો કે હા દિયા, સ્વપ્નિલ, આયુષી નાઈ લેજો. કાંઈ નહીં, જો બસ આવી ગઈ છે સામે. ભાગો. એ 2 જ મિનિટ બાકી હતી. કાંઈ નહીં, જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય બાય. આવતા બ્લોગમાં આવજો.